ମୁଁ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା, ଭକ୍ତ ମନରେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ପୂଜା। ଇନ୍ଦ୍ର ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ ପଶାଖଳରେ ପରାଜିତ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଦେବୀ ଅଦିତି ନିଜ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଋଷି କଶ୍ୟପ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତି, कृपा करंतु हे कृपा निधान, कृपा करंतु परमदेव श्री महागणेश, कृपा करंतु प्रभु, आमको रक्षा करंतु। माता परमदेव श्री महागणेश तो प्रत्येक घटर खबर जानती। से एकथा भी जानती जे तुम्हें तांको परम भक्त। से तुम कष्ट क्षण मात्र के दूर कर देबे। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, तुम्हें कौन सैया शुणुछ जहाँ मु शुणुछि? देवी अदिति, मु टिके पूर्व महत्कोटर स्वर शुणिली। मो प्राण रक्षा पाई? ना 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 देवी अदिति, कश्यप सारा जीवन सत्यर निष्ठा सह पालन करिछि। मते क्षमा करंतु स्वामी, महत्कोट चली जीवा जोगु मु भांगी पड़ीछि। निज पागलामी रे मु आपनको ए सब कहि गली जहा विषय भाबी भाबी पाप। मते क्षमा करंतु स्वामी, क्षमा करंतु। देवी अदिति, मु तुम मनर स्थिति को बुझी पारुछि। महत्कोट भली पुत्र बिना आमे निज जीवनर कल्पना भी करि परिबानी। संभवतः महत्कोटर स्वर शुणिबा मोर भ्रम थिला। परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ भक्त केबे भी भ्रमित हे न परंती। महत्कोट पुत्र, महत्कोट तू कोन आसी गलुनी पुत्र? कोउठी पुत्र महत्कोट? कोउठी तुमे? कोउठी तू? सेठी नो माता, एठी 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 कोउठी? एठी माता तुम पाखरे। महत्कोट प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। तू कुआडे अदृश्य हो जाइतिली पुत्र? तोर कोन तो माता कथा मने पडु नथिला? देवी अदिति, आम पुत्र एबे आम स्नेह डाक शुणी फेरी चली आसीछि, तेणु पछ कथा भूली जाओ। केमिति भूली जीवी स्वामी? मते कह, तू कुआडे जाइतिलु पुत्र? तते भोक लागुथिबो ना? माता परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा अनुसारे देवांतक आ नरांतक को वर प्राप्त हेबा पर्यंत मोर अदृश्य रहिबा आवश्यक थिला। पुत्र महत्कोट, नरांतक आ देवांतकंकु कोन शिव कृपा प्राप्त होई गला? हाँ पिताश्री, महादेवंकटू से दुही को वरदान मिलिबा मात्र के मु एठी के आपनक पाखकु चली आसिली। आ एठी आपनक पाखरे से पर्यंत रहिबी जे पर्यंत से दुही को अंत न होईची। माता तुमे मो भोक विषय पचारुथिलो ना? एबे मते खूब जोरे भोक लागुची। देवी अदिति, एबे निज जिज्ञासा को विराम दियो। आउ परमदेव श्री महागणेशंकठू निज भूल रो क्षमा प्रार्थना कर। पुत्र महत्कोट पाई शीघ्र भोजनर व्यवस्था कर। अवश्य स्वामी। परमदेव, आपण तो संसार को वरदान देइथांती। जदि महत्कोट चली जीवा कारणरू भांगी पड़ी मु किछि अनुचित कहि देछि, तेबे मते क्षमा करंतु। मो उपरे निज कृपा दृष्टि पूर्व भली बजाय रखिबे। तुमे चिंता करनी माता, परमदेव श्री महागणेश तुम मनर अवस्था सह भल भाबरे परिचित। ए मुहूर्त रे तो तुमे मो भोजन रे ही अधिक चिंता कर। आणुछि पुत्र, आणुछि। वर प्राप्त देवांतक आ नरांतक निजर वर प्राप्त शक्ति रे दैत्य सेना प्रकट करी स्वर्ग को निजर अधीनस्थ कर। आउ दुष्ट इंद्र को बंदी करी मो पाद तळकु नै आस। यथाज्ञा दैत्य माता, वर प्राप्त शक्ति प्रकट हुआ, विध्वंसक असुर सेना प्रकट हुआ।
दैत्य राजा देवांतक नरांतक आ दैत्य माता दितिंकर जय दैत्य माता दितिंकर जय दैत्य वीर वर प्राप्त आ महापराक्रमी दैत्य सम्राट देवांतक आ नरांतकंकर इच्छा मात्र के तुमको पातालरू बाहरिबार सुजोग प्राप्त होईछि। दैत्य माता दितिंकर दितिंकर जय तुमको निज विध्वंसक शक्ति रे स्वर्गर वैभव को माटी रे मिसेबा को हबो। दैत्यगण स्वर्गाधिपति इंद्र आ देवता को बंदी करी तांकु एते अपमानित कर जेमिति से भविष्यत रे स्वर्ग को मुंड टेके चाहिबार दुस्साहस भी करिबेनी। स्वर्ग तुम मानंकर वीरंकर जाओ दैत्य वीर स्वर्ग उपरे अधिकार कर जाओ। नरांतक आज्ञा दैत्य माता स्वर्ग विजय परे तुमे एई असुर शक्तिर उपयोग करी समग्र पृथ्वी लोकरे असुर साम्राज्य स्थापन कर। जो दिन पृथ्वी लोकरे दुष्ट देवतांकर जप तप पूजा आराधना आउ यज्ञ समाप्त होई जीव सेई दिन तुमे स्वयं अमर होई जीव। केमिति दैत्य माता दुष्ट देवतांको शक्ति संसारर जप तप पूजा पाठ आराधना आउ यज्ञ प्राप्त होइथाय। तुमको निजर वर प्राप्त शक्ति रे संसारर पूजा पाठ को बंद करबा को हेबो। तापरे तुम शक्तिर केही भी सम्मुखीन होई परिबे नाही। ताही हबो दैत्य माता दैत्य वीर स्वर्ग आड़कू चला। दैत्य राजा देवांतक नरांतक आ दैत्य माता दितिंकर गंधर्व किन्नर विद्याधर लोकपाल और दिगपाल सहित सैन्य सहायता नहीं पवन देव एजाए फेरिले नहीं कहीं। प्रणाम देवराज आपणक आज्ञा को सम्मान दे गंधर्व किन्नर विद्याधर लोकपाल और दिगपाल निज निजर सेना आम सहायता पई पठाइछंती। एबे आमर विजय सुनिश्चित। आपण जानी नाहंती पवन देव ए युद्ध रे विजय पाइबा आम देवतांक पई केते आवश्यक। ए विजय परे देवता निजर प्रभु सत्ता सिद्ध करिदेबे। ए विजयर परे संसारर कौनसी भी प्राणी निजर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति आशारे करिबे नाही। सावधान देवराज इंद्र निज अहंकार रे आपण संसारर जे महान शुभ शक्ति अपमान करने को जाउचंते तार परिणाम आपणक पई भल हब नाही। प्रत्येक परिणाम को निज हितरे करिबा पई आमे युद्धर रूपरेखा प्रस्तुत करिछु देवगुरु। आमे कौनसी भी मूल्य रे ए युद्ध रे विजयी हेबो। भगवान शिवंगठु वर प्राप्त देवांतक आ नरांतकंकु पराजित करिबा आपणक पई संभव नुह देवराज इंद्र। उचित यही हेबो दैत्य सेना आगरे आपण मानकर अपमान हेबा पूर्वरु आपण माने एठारु अदृश्य ही जानतो। भीरु आउ कापुरुष माने आपणक भली ऋषि मुनि पालटी जाइछंती। मोते तो निज पुरुषार्थ बल रे युद्ध रे विजयी हेबा जणा अछि। आपण भयानक भूल करूछंती देवराज इंद्र। आपणकर ए भूलर मूल्य देवसेनांकर अनेक सैनिकंको निज प्राण दे रक्षा करबाकू पड़िबो। एबे भी समय अछि। ए रक्तपात और हिंसा को एठी त्याग कर यही उचित हेब। अग्निदेव आज्ञा देवराज आपण मोर खबर देवगुरु को देई नथिले। मते आपण का खबर मिली सारी किंतु प्रत्यक्ष बा परोक्ष कौन भी रूप से ये युद्ध रे मु आपण को साहाय्य करि परिबेनी। देवगुरु आपण स्वर्गाधिपति देवराज इंद्रंक आज्ञा आउ इच्छार अपमान करिबार भयानक भूल करुछंती। मु आपण को आज्ञा और इच्छार सीमार अनुबंधित नुह देवराज इंद्र। जो कार्य मो इच्छा विरुद्ध रे जीव ताकु मु कदापि करिबि नाही। एभली अवस्था रे स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को निज गुरु बदलैबार विचार करिबा को हेबो। जदि आपण करि पारुछंती तेबे अवश्य करंतु देवराज इंद्र। काहेकि ना आपण को भली शिष्य को पाई मु निजे भी दुखी।
विधाताଙ୍କ इच्छा अनुसार ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥାଏ ସେ ସଙ୍କଟର ଭୟଙ୍କର କାଳିମାରେ ହଜିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রঙ্কর জয়। স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রঙ্কর জয়। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। ଦେବାନ୍ତକ ନରାନ୍ତକ, ଯଦି ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ପାତାଳକୁ ଫେରି ଯାଅ। ନିଜ ମୂର୍ଖତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କଲ, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଆଉ ନରଙ୍କ ଅନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ତୁମେମାନେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ମୂଢ଼ମତି ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ଦେବାନ୍ତକ ଆଉ ନରାନ୍ତକ ଦେବତା ଆଉ ନରଙ୍କ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଇନ୍ଦ୍ର? ଆମର ସଂହାର ତ ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ତ୍ରିଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବି କରିପାରିବେନି। ଯୋଉ କାମ କେହି ନ କରିପାରିବେ ସେ କାମ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଖାଇବ। ଆଜି ମୋ ହାତରେ ତୁମର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଯେ ସାରା ସଂସାର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଦେଖିବ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥା କହନା ମୂର୍ଖ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଅସୁର ହେଇଥାଇ ବି ଆମର ବୃଥା ରକ୍ତପାତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଣଘାତକ ପ୍ରହାରରୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ତେବେ ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ। ଦେବଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଦେବଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଦେବଗଣ, ପ୍ରହାର କର। ଆକ୍ରମଣ! ଏବେ ମୋର ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ତୁମ ଦୁଇ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ବଜ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନାଗଭାସ ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଦେବଗଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଅ। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। দৈত্যরাজ দেবান্তক আউ নরান্তকঙ্কর জয়। ভ্রাতা দেবন্তক, କା ପୁରୁଷ ଭୀରୁ ଦେବତା ତ ପଳାୟନ କଲେ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର। ଆଉ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯାଇ ଅସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଭ୍ରାତା ନରାନ୍ତକ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯିବି। ନା ଭ୍ରାତା ଦେବାନ୍ତକ, ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ, ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ବେଷ୍ଟିତ ପୃଥିବୀବାସୀ ତ
ଆମ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଥା ପାତି ଦେବେ। ଭ୍ରାତା ନରାନ୍ତକ ଦୈତ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଖବର ଦେବ। ଅବଶ୍ୟ ଭ୍ରାତା। ଅସୁର ଗଣ ଚାଲ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ। ଗଜାନନ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗଜାନନ ତୁମର ଲୁଚିବା ବି ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିବ। କେବେ ତୁମେ ଲୁଚି ଯାଉଛ ତ କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ, କେବେ ଆଗରେ ଥାଇ ବି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହ। ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଅ। ମୋର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ପଚାର ଭ୍ରାତା, ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପାଖକୁ ଆସ ଏକଦନ୍ତ, ତାପରେ ପଚାରିବି। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମ ଷଡ଼ମୁଖାୟ। ଭ୍ରାତା, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ମୟୂର ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ପର୍ବତରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ମୟୂର ରାଜ, ମୁଁ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବି ଅଦେଖା କରୁଛ? ଓମ୍ ଗୌରୀ ପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ଓମ୍ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପାଇଁ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି। କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ମୟୂର ରାଜ? ଏଇ ଖବର ଭ୍ରାତା, ଯାହା ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଯେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ପର୍ବତରେ ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ଅବଶ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଡାକରାରେ କ'ଣ ତୁମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତୁମେ ମୋ ମନ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ ଦୟାବନ୍ତ? ସ୍ୱାମୀ, ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବି ତ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାର। ଇଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତୁମ ମନ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୟୂର ରାଜ। ତୁମେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ ନା ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହବ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି? ତାଙ୍କ ମନ କ'ଣ ସେଠି ଲାଗିବ? ଗଜାନନ, କେବଳ ମୟୂର ରାଜ ନୁହନ୍ତି, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀଶୈଳ ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଆପଣ ଏଇଠି ରହିଯିବେ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ମୟୂର ରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଗଜାନନ। ମାତାଶ୍ରୀ ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହବ? ଯଦି ସେ ମୋତେ ତୁମ କଥା ପଚାରିବେ ତେବେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୟୂର ରାଜ, ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ଆଉ ଶ୍ରୀଶୈଳ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋ ଆସିବାର ଖବର ଦିଅ। ମୁଁ ମାତାଶ୍ରୀ ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ। ଆସ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା।